Nati kita ini huna galanto mitenge. Ani kawira horo daade genno madate no dar kudi der tireni kaware ate ne modafira manna waja ke sho mana tenne dimboti setti kuni ka kumini na sahakko wali mata kawira no fule bayo hanso ngwe katama ina habala mas inchako nela yo bala kwenda bala tunke honge hashi sase maganu manti wakane minira marumba gibbe fanita da freno na tuda kakubayo ena kale kala fushona ye marumba fanionke numma amantilai kakulela na ita e amane mono magulupe ino kesase nomo ani no rodilla no gasho no lede nomo kakone wana itonke Muetro itonke kakone awafushima kanoye mchena nomo langi sono wana silke tufeno tafane hawasa nomo yena kone kapa makananga yara ena edama kuika wana tiosete kwe hedine ya finena kakone la karudino sete kibile tamala ani bae bola ani dihere boyana ani hera kiniseo yana atiosete kone kako kawira ani soya gure mine katumata maganu manti manu gite fushe manfase anana amate abinati kako kona vidona ye maganu manti mutena kako ni salamete shola kanali timirta diharae timirta kivisio daftara kivisio ye finale tasami tesete kibreta fatana mekayoe konira ani bire Galat termakan ayamnya disisa. Hurna kisana wajina kuni kaki baina anera kuni magano tena tata tena bodo sana tana magani kone mine ya no hakarna kambara khora ekete hurna ki magani mitere kanna wajina mute andi maganu mani balu Angga diristre ne mitege. Angga diristre mine ne no tunsu chupo loyi. Ini ala songkoi asli kanto ya. Jadi kanto aku amur fatnan tu mine berkat tu salam ekito Yesus Yesus min. Dan sih nanti ini tu bermain ada lagi beri. Mulla ko la da framan no hakira ino tene da fram tenera la yani divel makina wol qadida te hola yodino kan maganu mana ma te no tisirema konni ka ikala duchage dano duchage maganu manta firano maganu chonerano tenerati Seres ish abu shati hito sae bayasao Ini nasa full te bayasao ini to sabare ki bisa kabe to full ati aguraro Ishi Kuna kia romo awas airena sikke rote sikke chufe मैं तो कैसे रफमो की chufe agure na kichi man dogore na कैसे कोई नो मना ना kia mo ine na kita safare da tabayasao bayah kunku tene uchinenku Teberteno bisa Ana Haya na fatana mi kawa Aiti bayasao no bayi Mikar mukona Selezi tini ateba dagge wahai kiki anna na amao songkoi manfase Tidak dia ate amat dioti magano annik kivino amak kivino ate vino tene manfase murio amen asa te zaman salam itu terima kasih tamara kera bese ya kita ya absenya satu dan mana dia memang kesha ya dan cuma magan boleh tishi sosta juga ada bapa itu anak kau itu dasar yang gondra buce magan mancu Gini magana cuere na magana gandina na. Mati akawari kyori. Ana akawete dosa ema dosa gureno. Traffic tadi. Eshi. Liori chika ewan ni agure pule no mana. Boleh masar kita oto. Kau kata mau kita dosa no. Digame ada sema community oma. Magana maye cuere magana manchi magana apa serahe.
magana inok tadi yang mana higattawa itu milik kita kari damozi kita nada zero something kita kudra foto ya dia mau aku damozi itu nasa ada kuanas foradama kini dia mau hak kau itu higatta ya magana uci sasa nak ini uci isana meneno misgana data ni kita jono magana kan nasa di balu deh hal balu deh balu yu magana kaya ni to goyar mai ses ma hoye miknatu mi godam he nadi matishna ana ko gari la do mata sadarana amma ne harumma zuran ma hasru maro wala higare makina akali dare no bashuwa biro ha ne matra ba public dia daita sasa dira ko ni shara macation umma akko merero lamur chikka ta mitra do aga kora to sede na ko go budar shasi hospital dan dito to go jene merga ko ba magana mancha man du chureno na masio mata shi mare wajitu anda hu jene ware ro masa magan hursana ha kisiya ona samita ka tare operation te ka kona wa omas hapo wa ha kensi ka ko na sa to ko kes ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ana mitte miskin chono parte lo sa te ka kona mai ana agi churona ye tawi masoma wa ha kisa ኢላው ከውሴ ilaho dia ሜድሮ sasu diligen sanit na gal ndio afadi wo payete radi dikulteta kagichi masoma wa kise magano musa magano kal se yore lama kan geden sanit so do marda ko mama mete ka edar magano asai amma ni chacha pote rumma lik se tagana kasu woite setan masa loso markewa wa enchefil antas hikmina marta woite udin higita to modio operation te atne dafra referral halino wo to dimas an ko no mako barada no losa grupo deno ma mi to gono en wo to din en hanne moito ma ka man ka tende bet mai ka de maye ka witi hoji me hata anda bicara remus masa ko ha kisa gatas na gata me or me hal mangol patu losa na so do ko na ni magan ka na no wa di te gorda amma la yang so do referral te likki materiale inche na normale ka ko ሰላምቴ Kesho, poi densa kali hara hawasi ganna zero zero magesh hesho ye. Mitta barra magan dutta ke chera athe sante masmara tum fu ada no tenna iske iner la khima ta awaj no la da fi namudre ke densa hara ye maraka amala katom komishinete ma min keta dogo dare kontrate kaza qatarre na lekke dogo ta de magan manchi ikut itu semua mandas tahu sana arsema kawari isi awada dan nada hewa ya urus mana magan si bila mereka marat naya itu tak dikoi cala sehari ya aku ke dan sadik hidayah kawara lakna apa itu medere normal itu god ante ikin sehuntir dan tadi magan kaya sagon nata magan demo anak groma kaya sangga rakoleo hingga di kawici kelirta ikimare mau itu dah mau sudah polisata na da tuka fina fadan ditna da mos bira magana tsere ho asrablet tishi kan namne kada ክብር ለኢየሱስ ይሁን idan sa da mate sawat tishi namne da daraja asrablet ko edut manafine na በጣም ገረማ ጨየትና ታጋ ማጋኖ 12000 ምናምን ሳምሰንግ ቴካዊ ካይሁ ያናስ አጋሬ ማጋኖ አሰና አንጋ ያራዶማ ገላቶኖ እና ገላተ አይሮ ማጋኖ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማደርስና ሰማያት አንጋድርስኒ አቶት ክለጣሩ ኢየሱስ ከበደ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከይርጋለም ነው ለኔ ሆነልኝ ብዙ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ ጊዜ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ ነበር በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም ለኔ ራሴን ለማጥፋት ትንሽ ነገር በቃ በቂ ነው ፋዘር ተናገረ ማለት የሆነ ገመድ ለማምናምን ለመንጠልጠል በቃ ራሴን ለማጥፋት ብቻ ነበር መሞክረው ከዛ እዚህ መጥቼ ነበር አገለግላለሁ ከዛ እዚህ መጥቼ ያለ ሁላችሁም ሆነ ተረበተጥራ ጸልይላችኋለሁ ብሎ መጣውና አየኝና ከዛ እስቲ የሚያገለግል ሰው አይሞትም በያለኝ ከዛ እኔም እሺ ብዬ የሚያገለግል ሰው አይሞትም ብዬ ሄድኩኝ በሁለተኛው ቀን እንዲህ ኩርኪ እየበላን ነበር
ከዛ ሁለት ኩርኬ መጣና እዚህ ጋር ተቀረቀረ። ሳላኝከው እንዴት እንደወረደብኝ አላውቅም። ተቀረቀረ። ኩርኬ የበላው እያለ ሁለት ኩርኬ ሳላስበው ሄደና እዚህ ጋር ጎሮሮዬ ላይ ተቀረቀረብኝ። ላወጣ አልችልም፣ ላወጣውም አልችልም። ከዛ አልታኝክም፣ እንዴት እንዳለፈም አላውቅም እኔ። ከዛ ተቀረቀረብኝ። ማዘር ተነሳችና በኢየሱስ ማለት ማውራት አልችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ተቀርቅሮብኛል እላለሁ። አይኔም በጣም እንትን አልኩኝና ማዘር ምንድን ነው እሺ ትለኛለች እላለሁ። ማውራት አልቻልኩምና ከዛ መጣችና በኢየሱስ ስም ትላንትና ተጸልዩልኝ ነው የሄድኩት። ምሳ እየበላን እያለ ነበር። ከዛ በኢየሱስ ስም የሙሴ አምላክ ብላ ማዘር ስጸልይ እኔ እሷ ትጸልያለች እንደ ልሞት እያለሁ ምናምን እያልኩኝ እላለሁ። የምናደርገው ጠፋብን። ፋዘር ቤት አልነበረም። ከዛ ቆሜ ቀሮ ቀጥ አልኩኝና ከዛ ቆሜ ያለው እሷ ትጸልያለች ሙሴ አምላክ ልጄን አድራ ምናምን ስትል ሁለቱ ወጡ ከጎሮሮዬ ማለት ነው። ለጌታ ክብር ይሁን። ከዛ ቀን ጀምሮ ራሴን አጠፋለሁ የሚለው ሀሳብ ከራሴ ጠፋ። ከዛም አልፎ ብዙ ጓደኞች አሉኝና እነሱ ማማከር ጀመሩኝ። እኔ እንዲህ እኮ ራሴን ላጥፋ ሞክሬ ምናምን እኔም ምክር መስጠት ጀመርኩኝ እዚህ ከተጸለየልኝ በኋላ ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንድ እግሬ ያወጣል ኩላሊት ነው እየተባለ ግራ እግሬ በጣም ነው የሚያወጣው እና ከ6 ዓመት በላይ ነው እኔ ከማውቀው ማለት ነው። ከ6 ዓመት በላይ ያወጣል ኩላሊት ነው እየተባለ 3 ዓመት ኩላሊት ነው እየተባለ በጠና ከ3 ዓመት ደግሞ እንዲሁ ቀረዘው አውጣው ማለት ነው። ከፍታ ያለው ጫማ ደግሞ አላደርግም። ሲሊፐር ነው የማደርገው። ሰርግ ምንም ቢሆን ሲሊፐር ነው የምታወቀው፣ በሲሊፐር ነው የምሄደው። ከዛ በቀደም እዛ ጋር ቆሜ ያለው ተቀምጬ ያለው እንዲህ እግራችሁ ያውጥ በተለያየ ቦታ እብጠት ያለባችሁ ተነሱና ቁሙ ተባለ። እኔ ቆምኩና እዚህ ጋር ሆና አንተ ጸለይክልኝ ወደኩኝ። የተፈወሳችሁ ተነሱና መስክሩ ሲባል እግሬ አልቆም ማለት ነው፣ ደንዞ ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ቀረሁ። ማዘራችሁ ተሽሎሻል፣ እሷ የችለ ዝቅ ብላ ተሽሎሻል እኮ ተነሽና መስጊድ ስትለኝ ቤት በኩል ልቁም እግሬ ደንዝዟል። ዜሮ ነው፣ ሁለቱም ዜሮ ነው። አዎ ከዛ ላሆነ ኦፕራሽን አላለቀም ማለት ነው። ከዛ በላወነ ሲሊፐር ነው አድርጌ መጣሁት። ሲሊፐር ነው ማድረገው እና ሲሊፐር ውስጥ ላሞላ ሌላ እግሬ መጣሁ ለመቆም ፈልጌ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ከቆየሁ በኋላ እግሬ ሲነቃ ተነሳውና አመሰገንኩኝ። ከዛ ስወጣ እንዲህ ሳይ በጣም አውጣል፣ ከድሮውም አልፎ ማለት ነው። በጣም አውጣልና ጌታ ከመሰገንኩኝ በኋላ ምን ልል ነው እሺ አሁን ድጋሚ አበጣብኝ እኮ ምናምን ቤት እስከምደርስ ድረስ ሄጄ ሳይ የለም። ጀምሮ እግሬ ምንም የለም። ሰላም ነው። ክብር ይገባዋል። አገተራ እትኒቃቆታ ነው ትምስክሬ ካንገደ ምናልባት ስዳምኛ አማርኛ ማሽናይክማ አኒ አፉማ ከባል ለውድሪ ከባታና አኒ ነግጥ አኒ ኔታ አፉማ ከባታና ለውድሪ አሊ ለካ አዳርሽ ነው ትንጉራቸው ለካ ቢቶ ተኩላሊት የተናና ማትነው ዳርሳይ ከይሶ ማርፋ ዳይቴሾማ maganu manchi tene saaminte darshe no'neri gottiyeta gottiyumma gottiyemma woyte lekki wucceena uwummaani uweemmawi kae hurtino dagere galatte yanno woyte lekka qannaseewona lamenti lekka danazzaze ba'u kaeemma gara hoogumma kaeemma gara makkeemma gara hoogumma danazzazu zeero ikkiteho ከዛ በኋላ lekka lexxitu darshe lexxitu bireeni maganu wucceena dayna darshe lexxitaanonsa yeeyyummati galagale to ka hucre mare mini mare la e maite le kapiana darshe tena di dino le udi alidi darshe ba e kayo magana galate anda di setene horre ki sanna o yesene ka salam hono lishan